pueden pasar los niños para que hagamos oración. Quiero pedir que Carlos ore para los niños. Que Dios los bendiga. Pasa a vosotros, amada iglesia. Bueno, ustedes saben las sabias palabras de nuestro Señor cuando Él dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar para que Dios me ayude y nos ayude a aprender de su palabra cada día más y más. Amén. Cierren sus ojitos que el Señor les regaló y vamos a ir delante de su presencia. Señor, en esta hora te damos gracias por este hermoso sábado que nos has regalado, Señor, para honrar y bendecir tu santo nombre, para venir al servicio sabático y estar delante de tu presencia en comunión los unos con los otros. En esta hora, Señor, te pedimos, amable y humildemente, Señor, que sea usted con nosotros en la predicación de tu siervo e hijo Yahshua, y también, Señor, en la escuela de niños, para que ellos, al igual que todos nosotros, podamos aprender de tu palabra, Señor, y poder honrar tu palabra cuando usted dijo, Señor: instruye a los niños en mis caminos, para que cuando fueren viejos no se apartaran de ellos. Señor, quédese con nosotros, Señor, ayúdenos a darnos humildad, Señor, como estos hermosos niños que hoy van a aprender también cada vez más de tu palabra, para que también nosotros, Señor, podamos atesorar tu palabra y bendecir su santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Carlos ya rompió la palabra, pero voy a hacer oración también breve para que Dios me ayude y que sea edificante todo. Gracias, Señor, por tu obra, Señor, en nuestra iglesia, en nuestros cuerpos como creyentes tuyos, Señor, en Cristo. Pedimos que bendigas tu palabra, bendiga, Señor, lo que se ha preparado, Señor, por tu iglesia, Señor, que sea edificante. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes a ver tus obras, Señor, y también, Señor, para poder escuchar tu evangelio también en todo lo que has hecho, Señor. Damos gracias por Jesucristo. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Voy a predicar en inglés y mi esposa Ale va a traducir en español. Today I have the pleasure the privilege to be able to preach one of the most well-known verses in the Bible, which is titled "The Fruit of the Spirit." Tengo el privilegio de hoy predicar uno de los versos más conocidos en la Biblia. You can find this in Galatians chapter 5, verses 16 to 26. Let's go ahead and turn our Bibles there. Vamos a ir. Okay, to keep time short, I'm going to read it in English. Voy a leer en inglés. And I ask that everyone else follows in Spanish. Y todos me pueden seguir en español. The infallible word of God says, "But I say, walk in the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things that you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires.
if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking out another, envying one another. Amen. Before we dive into the scripture for today, Antes de ir a la escritura de hoy, let's get a little bit of background. Let's understand who Galatians, vamos a ver el contexto. who the Galatians are. ¿Quiénes son los Gálatas? A special of hands. Does anyone have an idea who the Galatians ¿Alguien were? tiene una idea de quién eran los Gálatas? That's okay. Está bien, That's why you're here at church, por eso estamos aquí. and that's what we're here for, Y para eso estamos aquí, to help one another. para ayudar. Okay. So who were the Galatians? Who ¿Quién were eran these los people? Gálatas? A bit of a history lesson, Una biblical historia, history lesson. una lección de historia. So Galatia was the name of a Roman province in Central Asia Minor. La Gálatas era una providencia en Asia Menor, And this is modern day Turkey. y esto es donde está Turquía. So Turkey, I might just grab the mic and show you. Turkey is this whole area right here. Turquía es esta That's Turkey. área. And Galatia's, there's two theories that Galatia was either in the north or the south. Hay dos teorías que Gálatas estaba en el norte o en el sur. So the northern region has a lot of mountains. En la región del norte tiene mucha montaña. There's some in the south, but it's more grasslands where. Hay algunas montañas en el sur, pero hay más pastos. And so this matters because there's a bit of dissension as to when Paul wrote Y Galatians. importa porque es decisivo cuando Pablo escribió Gálatas. This is not our focus today, Y no es nuestro enfoque hoy. but this is just so we understand Solo where it's para at, entender dónde está, when it was written, cuándo fue escrito. which I believe was right around Acts chapter 15. Y creo que fue alrededor de Hechos 15. And we know that from the context of our previous Y sermon, sabemos eso por el contexto del sermón previo, where we had the confrontation of Peter by Paul donde vimos la confrontación de Pedro por Pablo through love in Christ. en amor en Cristo. And it led to the growth of the church. Y llegó al crecimiento de la iglesia. So it wasn't just, oh, I don't like you. Y no era de que hoy no me caes bien. It's more, brothers, let's assure why we're here. Era más como una aseguranza de por qué están ahí. And so the Galatian people were actually Celtic people. Los Gálatas eran célticos. No sé cómo se dice. Has anyone ever heard Celtic music ¿Han before? escuchado la música de los Celtas. celtas? This is what they look like. Así se veían. And you might wonder how they don't look like Turkish people. Y te preguntarías, ¿no se ven como personas turcas? That's because Turkey was taken over by Es just porque Islamic Turquía Inquisition. lo sobrellevaron en la Inquisición Islámica, During the Ottoman Empire. en el Imperio Otomano. And so all these people were moved out to Europe. And so that's why they settled in modern day Ireland. Y toda esta gente se mudó a Irlanda. And so it's interesting when you think Irish Es people, muy interesante cuando piensas, las personas you de Irlanda, really don't think of Turkey. no piensas en Turquía. I didn't before Yo this. no, Like, being antes really de honest. esto, honestamente. So it's very interesting Es muy that interesante we have this que culture. tenemos esta cultura. They have beautiful art. Tienen hermoso arte. They're responsible for a lot of the architecture. Están muy responsables de la arquitectura. We also in the mix have Romans. Y en la mezcla también tenemos romanos. This was part of the Roman Empire in that era. Eran parte del imperio romano en esa época. And just when you thought it was okay, Y cuando piensas que todo estaba bien, we have some Jewish people that settled there too. también tenemos personas judías que estaban ahí. And some of these Jews have been, they're there by descendants. Y algunos de estos judíos estaban ahí por descendencia.
And they settled there for many reasons. Could have been trade, y vivieron ahí tal vez por muchas razones, tal vez por trabajo, but that's for a different pero conversation. es para otra ocasión. And so the idea here is just this La idea aquí es que very mixed bag of cultures, una cultura muy mezclada, and very rich muy rica in resources, en recursos, in diversity, diversidad and ideas. y ideas. And so the second question Y la segunda pregunta that I like to get to is, que quisiera llegar, what is the purpose of the letter to ¿qué es Galatians? el propósito de la carta a los Gálatas? And this is very important to understand our passage for Y today. es muy importante para entender nuestro pasaje hoy. So I'm going to give you the very short, condensed Y les version. voy a dar la respuesta corta. And this is to reaffirm the faith Para reafirmar la fe in Jesus Christ, en Cristo Jesús and demonstrate the redemptive plan of God y para demostrar el plan redentor de Dios that He had not just for Israel, que Él tenía no solo para Israel, but the Gentiles, pero para los gentiles, the Celtic people, para los Celtics, which is very strange and foreign to the Jews. que es muy raro y diferente para los judíos. And this message is to the church of Galatia, Y este mensaje es a la iglesia de Galacia, but it's also for us. pero también es para nosotros. God's word is for the believing reader. La palabra de Dios es para el creyente que lee, And so this is food for our soul. y este es alimento para nuestra alma. So diving into our scripture today, Entrando a nuestra escritura de hoy, and I hope you still have that in your minds. y ojalá que tengan todavía en mente, I want to get into the background of what's the background with fruit of the Spirit. quisiera ver el contexto de lo que es el fruto del Espíritu. Why did Paul decide to talk about fruit? ¿Por qué Pablo decidió hablar del fruto? Why didn't he just confront them directly like he did Peter? ¿Por qué no nada más los confrontó como lo hizo Pedro? Say, brothers, if you do that, forget it. Dicen Pedro, sí, hermanos, si haces esto, olvídalo, Don't waste your time. no gastes tu tiempo. There's a reason. Pero hay una razón. And so, diving back into biblical history, Llegando otra vez a la historia bíblica, there's a broader redemptive historical storyline going on in the entire Bible. hay una historia más grande que abarca toda la Biblia. It may not be evident on the Y surface tal vez no level, es evidente en la superficie, but for those of you brothers who labor in the Word, pero aquellos que predican la palabra, this might be a bit more apparent to you. esto tal vez es más aparente, And this is something that I aparente para want usted. that God's Word presents to us. Y esto es algo que nos presenta la palabra de Dios. And so, in the book of Isaiah, En el libro de Isaías, God shares that He has a displeasure with Israel. que él muestra que tiene un desacuerdo con Israel. Isaiah shares a prophetic parable Isaías comparte una parábola profética of Israel as the Lord's vineyard. de Israel como la viña del Señor. He recounts of God carefully planted His vineyard on a fertile hill. Él dice como Dios plantó su viña en una loma fértil And He hewed out a wine fork to use pressing. y había un exprimidor And He eagerly waited for the vineyard to yield grapes. y él esperaba para que este viñedo daría su fruto. Let's go ahead and turn there very quickly so we can get a very Vamos good a ir idea. brevemente para tener una idea. But what do you think happened, brothers? Pero ¿qué creen que pasa? Let's find out. It's Isaiah chapter 5. Isaías 5, We're going to read verses 1 through 7. 1 al 7.
Here we have the infallible Word of God, and La reads palabra de Dios infalable dice, Isaiah chapter 5, verses 1 through 7. Let me sing for my beloved my song concerning his vineyard. My beloved had a vineyard on a very fertile hill. He dug it and cleared it of stones. He planted it with choice of vines. He built a watchtower in the midst of it and hewed it out a wine vat in it. He took for it to yield vineyard grapes, but it yielded wild grapes. And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judea, judge between me and my vineyard. What more there was there to do for my vineyard that I have not done in it? When I looked for it to yield grapes, why did it yield wild grapes? And now I will tell you what I will do to my vineyard. I will remove its hedge, and it shall be devoured. I will break down its wall, and it shall be trampled down. I will make it a waste, and it shall not be pruned nor hoed, and barriers and thorns shall grow up. It shall also command to the clouds that they rain no rain upon it. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah are his pleasant plantings, and they look for justice. But behold, bloodshed for righteousness, but behold, an outcry. Amen. Here we have a very clear picture. aquí vemos un retrato claro, And it might be a bit more evident why y tal vez es un poco más evidente Paul is talking about fruit here. porque Pablo está hablando de fruto aquí. Let's recall our last sermon, Vamos a recordar el sermón pasado, where there was an issue of the Judaizers. donde había un problema de los judaizantes. This issue was basically Y este problema era básicamente native Jews who were born of descendants, judíos nativos que habían nacido de descendencia, which is the only way of being Jew, by the que way, es la única manera que puede ser judío, joined the Christian church. que se unía a la iglesia. Now, here's the catch, Y esta es and something that we really need to be clear on. lo que tenemos que estar claros. The Judaizers did not see themselves as Jews. Los judaizantes no se veían como judíos. They were really convinced that they were Christians. Ellos estaban convencidos que eran cristianos. And to them, they had no doubt about that. Y ellos no tenían duda de eso. And that's not a bad thing. Y no But es algo malo, the part that was bad pero la parte que sí era mala is that they wanted the Gentiles to become es circumcised. que querían que los gentiles sean circuncidados. Now, why is that a bad ¿Y thing? por qué eso es algo malo? It's bad because Es malo porque the circumcision was not a form of entering the covenant of la Abraham. circuncisión no era una forma de entrar al pacto de Abraham. Originally, circumcision came Originalmente la circuncisión venía because the faith that Abraham had in God, por la fe que tenía Abraham en Dios. his faithfulness in God, Su fidelidad en Dios led him to become a righteous man. lo llevó a ser un hombre recto. He wasn't a righteous man because he did a work. No era un hombre recto porque hizo una obra. He was a righteous man because he had faith in the one who worked in him. Era un hombre recto porque tenía la fe en el que obró en él. But the Judaizers lost sight of this. Pero los judaizantes perdieron la vista en esto, And they were including the Celtic people, the Roman people, incluyendo los romanos y los célticos maybe other types of Gentiles y joining the otros church. tipos de gentiles que estaban en la iglesia. So instead say, this sign, Y the circumcision, este símbolo de la circuncisión, this will save you. esto te salvaría. Has nothing to do with faith. No tiene nada que ver con fe. Instead, it was a work. Y era una obra. This was the downfall of the Judaizers. Esto era lo malo de los judaizantes. And this is what
you can recall Y podemos recordar esto, ver esto to the imagery that we just read in Isaiah. en lo que hemos visto en Isaías. After Isaiah's prophecy was written, Después de la profecía de Isaías, God had sent his people into exile for their Dios wickedness. había llevado a su pueblo al exilio por su maldad, But he gives assurance pero les da la aseguranza that he will still send his promised servant. que él como quiera iba a mandar a su siervo prometido. But in the perspective of the exile, Pero en la perspectiva del exilio, the promise of the forthcoming David, the descendant of David, pero la promesa del desciende de David venidero, descendiente, was forgotten. se habían olvidado de eso. But Isaiah gave the future exiles hope. Pero Isaías les dio a los futuros exilios esperanza. So Isaiah shares Y Isaías comparte in Isaiah chapter 11, verse 1. en Isaías 11:1, We can turn there really quick. y podemos verlo rápidamente. Might be a couple of pages away. Es par de páginas. So Isaiah gives assurance to the future exiles. Isaías les da una certeza a los It says this, exilios futuros y les dice, Isaiah 11, verse 1. Isaías 11:1 dice, There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, saldrá una vara del tronco de Isaí and a branch from his roots y un vástago shall bear fruit. retoñará de sus raíces. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, Y reposará sobre el espíritu de Jehová, the Spirit of wisdom espíritu de sabiduría and understanding, y de inteligencia, the Spirit of counsel espíritu de consejo and might, the y de poder, Spirit of knowledge espíritu de conocimiento and the fear of the Lord. y de temor a Jehová. Now I'm going to pause here. Y voy a pausar aquí. Let's go back to that image of that dead vineyard. Vamos a regresar a la imagen del viñedo seco. I just want you to just imagine just for a minute. Y quiero que te lo imagines por un momento. Maybe we'll have times where we feel like this. Tal vez hay momentos que nos sentimos de esta manera. And if you don't, I pray that you feel that sometimes the Lord gives us conviction. Y les pido que Dios algunas veces que nos dé convicción He gives us this convicting feeling of guilt called contrition. y nos da una convicción que se llama contrición. And sometimes we might feel like this dead vineyard. Y tal vez algunas veces nos podemos sentir como este viñedo muerto. And say, Lord, Y decimos, Señor, I got nothing. no tengo nada I'm then dead. I can't do anything without you. y no puedo hacer nada sin ti. This was Israel. Este era Israel, But instead, God had presented it to them. pero esta vez Dios lo presentó a ellos They were unable to see this. y no podían verlo. But the hope comes. Pero la esperanza viene. And just imagine this dead vineyard. Imagínate este viñedo muerto. And dead wild grapes all around it. Uvas silvestres y muertas. Imagine the stench of rot in that field. Imagínate cómo olía lo podrido. Yet the Lord says in this stump Pero el Señor dice que de este viñedo, de esta viña, will come a shoot. va a venir You can imagine that little stem right there could be the shoot. un vástago. God says this is going to come from the line of Jesse. Y que este vástago vendrá de la línea de Isaí. And the branch from his roots Y la rama de sus raíces will bear fruit. va a dar fruto. How do we know that was a descendant of Jesse? ¿Cómo sabríamos que iba a ser el descendiente de Isaí? Así es. I think the answer is obvious that it was Jesus. Obviamente sabemos que fue Cristo. So Isaiah mentions
the production of fruit. Isaías menciona la producción del fruto de esta viña. It's key Y es clave to stand in contrast para que lo veas en contraste of the wild fruit. de las uvas silvestres. The wild fruit is the bloodshed, the violence. Las uvas silvestres es la sangre, la sangre derramada. All of this being produced from a faithless Israel. Todo esto producido de un Israel sin fe. How would this fruit come about? Pero ¿cómo llegaría a ser este fruto? And we know now, the Y ahora believing reader, sabemos que el creyente que lee, having the whole counsel of God, which means the entire Bible, teniendo todo el consejo de Dios, que es toda la palabra de Dios, that the Holy Spirit will rest upon the shoot que el Espíritu Santo iba a morar en from the stump of Jesse, el vástago this del tronco de descendant Isaí, of de David. la vara del tronco de Isaí, que es descendiente de David, He would rule in righteousness and faithfulness. que él reinaría en rectitud y fidelidad, And his delight will be in the fear of the Lord. y su Verse 3. deleite, como dice el verso 3, sería en el temor a Jehová, He shall not judge what his eyes see, y no juzgará según la vista de sus ojos, or decide disputes by what his ears hear. ni arguiría por lo que oigan sus oídos, But with righteousness he shall judge the poor, sino que juzgará con justicia a los pobres and decide with equity for the meek of the earth. y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Sounds a lot like a beatitude. Eso suena mucho como una bienaventuranza. Isaiah goes on to write, Isaías continúa escribiendo, and I'm looking at this systematically. y estoy viendo esto en una forma sistemática. Systematically is following an actual Sistemática es biblical thing that is already present in the Bible. siguiendo un tema. It is que not taking an idea outside the Bible and bringing it no in. es tomando una idea que está fuera de la Biblia y Instead, trayéndola, sino Thinking of a cup that's pouring out water, and I'm showing you where the water is coming from. un vaso que está derramando agua y te estoy mostrando de dónde viene esa agua. So Isaiah says in Isaiah 27 verse 6. Isaías 27:6. Give a minute so we can turn there. It says, "Now I have given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant. I have given him also the beasts of the field to serve him, and the nations shall serve him and his grandson until the time of his own land comes. Then many nations and great kings shall make him their slave." In the days that to come, Jacob shall take root, and Israel shall blossom and put forth shoots to fill the whole world with fruit. And Isaiah promises that there will be a time where fruit will come. But currently, in this time, Isaías promete que iba a haber fruto en los días venideros, but in this time, Nebuchadnezzar is under the rule of the land that the Jews are in, pero en este tiempo, and they're held as exiles. son exilios. So I hope this imagery, this aid from Isaiah helps us understand Y ojalá que esta lectura de Isaías nos ayude a entender how the Lord's vineyard cómo la viña del Señor has been behaving, se ha comportado
where he wanted, what purpose he had for it, qué propósito quería de esta viña. and the amount of care. If we recall that the Y vemos el cuidado first verses from Isaiah we read in chapter 5, en los primeros versos en el capítulo 5, how the Lord removed the rocks, como Dios removió las piedras He gave them fertile soil, y les dio tierra fértil. and boy, does that sound a lot like parable of the seed. Y esto suena mucho como la parábola de la semilla, Yet it bared wild grapes. pero dio fruto, uvas. And the Lord said He would remove them, and instead to the Y el Señor dijo line of Jesse will come a shoot. que lo iba a remover, pero por el linaje de Isaí iba a venir And this shoot will grow and una bear vara. fruit. Y, Its es- fruits. y esta vara iba a dar fruto. So, moving on to our next question. Nuestra siguiente pregunta. I want to answer this question. Getting into scripture, Y entrando a la escritura, quiero responder esta pregunta. I have an image of this of a dead. Tengo una Dead imagen de un viñedo muerto To help us kind of see with our eyes and para poder ver that con nuestros connection. ojos y hacer la conexión. How did Paul go from ¿Cómo Pablo fue de talking to getting in a cursed group of people llegar a ser parte de este pueblo who are drowned in depravity que están depravados to becoming blessed, a llegar a ser bendecidos actually becoming part of Abraham's covenant? y ser parte del pacto de Abraham? Not just that, Y no solamente eso, but bearing fruit. pero produciendo fruto. And the quick answer Y la respuesta rápida is the gospel. es el evangelio. That's the purpose of Es el Paul's letter, propósito de la carta to reaffirm de the Pablo gospel. para reafirmar el evangelio. Well, let's see how the gospel does that. Pues vamos a ver cómo hace eso el evangelio. To give just a little bit of background, Para dar un poco de contexto, Adam was placed in this world to rule over it. Adán fue puesto en este mundo para reinar sobre él And he was told by God to extend his image throughout the world. y le dijo Dios que extendiera su imagen en el mundo And to extend this garden temple y es que extendiera este jardín como un templo throughout the world. a través del mundo. He tells them to work and subdue it. Le decía que trabaje y trabajara en él y So- lo llenara. We all know that Adam failed. Y sabemos que Adán falló en esto. You know, that Adam rebelled against God. Sabemos que Adán se rebeló contra Dios. And when he did, he surrendered his reign to the powers of Satan. Y cuando lo hizo, dio el poder a que Satanás tomara. Sin and death entered the world. Y es cuando el pecado y la muerte entraron. And so, because of this, Y por eso, Adam is marked by the works of the flesh. Adán es marcado por las obras de la carne. And so now we see in our verses in Galatians, Y ahora vemos en nuestros versos en Gálatas, let's turn to Galatians chapter 5. Gálatas 5, Verse 16. 16. Now we see that the works of the flesh are evident: sexual morality, impurity, sensuality, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and all things alike. All of these things, all of them, this list Todo está lista.
This arise from the sin of Adam. Estos vinieron del pecado de Adán. And all of those who are manifest in Adam, Y todos los que se manifiestan en Adán, all of them do these wicked works. todos hacen estas obras malas. These are like the wild grapes Estas son como las uvas silvestres that God had seen in his vineyard. que Dios había visto en su viña. And this is something that we might see in ourselves, Y tal vez podemos ver algunas de estas en nosotros, that we saw in our past, o que vimos en nuestro pasado, or something that we're fighting. o algo que estamos peleando. Fighting the good fight to be sanctified. Peleando la buena batalla para ser santificado. Note Y nota how Paul characterizes our redemption in Christ. cómo Pablo caracteriza nuestra redención en Cristo. In the opening of this letter in Galatians 1:4, Cuando empieza esta carta en Gálatas 4. sorry for turning a lot. We're going to get a Bible workout today. Perdón por voltear, vamos a ejercer viendo atrás de la Biblia. I'll read it from 3. Desde el 3. Grace to you and peace from God our Father and Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, delivered us from the present evil age, according to the will of God and Father, in whom the glory forever and ever. Amen. Gálatas 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 1:3. 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. There's reasons why Paul starts his letters in certain ways. Hay razones por la cual Pablo empezaba sus cartas de cierta manera. It took me a while to see it, and Me now tomó un momento the more verlo, you open God's word, it becomes more apparent pero lo más que lo ves se es más aparente. how purposeful Más every word is. Como la palabra de Dios tiene tanto propósito, How every letter has a purpose. como cada carta tiene su propósito. I can even imagine every stroke of the pen Me imagino que cada letra al escribir was guided through the Holy Spirit, fue guiada por el Espíritu Santo. and how the Lord uses His word to make fertile soil for us. Cómo usa su palabra para hacer tierra fértil en nosotros. How these warnings before, Como estas advertencias de antes. like removing rocks from the soil, Es como quitando piedras de la tierra. and how the promise comes through faith. Como la promesa viene por fe. This is the watering of the garden. Esto es cuando le echas agua al jardín. And I just want to turn really quickly to Galatians chapter 3. Y quiero que veamos Gálatas 3, Because the church was facing porque la iglesia estaba something very difficult. pasando por algo difícil, Even so much that tanto que the apostles got involved. los apóstoles se involucraron. But yet we see in this Pero vemos how clear the work of Christ is, que claro es la obra de Cristo and how this helped this church flourish. y cómo Él ayudó a esta iglesia a florecer. Galatians chapter 3, Gálatas 3, verse 12. 12, The Word of God reads, la palabra de Dios dice: "But the law is not faith." La ley no es de fe. I want to say that again. Quiero decir esto otra vez, dice, Now I'm saying this to myself too, brothers. y lo estoy diciendo a mí mismo también. This is to me first. I Esto need es to a mí hear this primero, too. yo tengo que escuchar esto. But the law is not faith. La ley no es de fe, Rather, sino que dice: the one who does them el que hiciera estas cosas shall live by them. vivirá por ellas. Christ redeemed us from the curse of the law, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
by becoming a curse for us. hecho por nosotros maldición, For it is written, porque está escrito, cursed is everyone who is hanged on a tree. maldito el que es colgado en un madero, So that in Christ Jesus, the para que en blessings Cristo Jesús la bendición of Abraham de Abraham might come to the Gentiles, alcance a los gentiles, so that we might receive the promise of the Spirit. al fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. And I love how this verse ends. Y me encanta cómo termina, Receive the promise of the Spirit through faith. y recibiésemos la promesa del Espíritu por la fe. And the takeaway is this. Y lo que debemos de tomar de esto, This issue was solely that works justify. el problema era de que las obras te justifican. Paul warns us in Galatians 3:10. Y Pablo nos advierte en Gálatas 3:10, For all who rely on the works of the law porque todos los que dependen de las obras de la ley are under curse. están bajo maldición, Where it is written, cursed be pues escrito está, maldito everyone who does not abide in all things todo aquel que no permaneciera en todas las cosas, written in the book of the law, escrito en el libro de la ley, and do them. para hacerlas. 11. It is evident that no one is justified before God Y que por la ley ninguno se justifica by the law. para Dios, para con Dios. The righteous shall live by faith. El justo por la fe vivirá. Why so much stress on the law? ¿Por qué tanto énfasis en la ley? Why does Paul take so much time? Porque Pablo toma mucho de su tiempo. What does this have to do with fruit? ¿Y esto qué tiene que ver con el fruto? The point is this: El punto es este, we are not free in the law. que no somos libres con la ley. Our flesh is hindered. Nuestra carne es oprimida, And we cannot do with our own flesh what Christ can do. y no podemos hacer con nuestra carne lo que Cristo puede hacer. And the biblical fact is that we're all descendants of Adam. Y el hecho bíblico es de que todos somos descendientes de Adán. And the truth is, Y la verdad es without faith in Christ, que sin fe en Cristo, how can we receive the promise of the Spirit? ¿cómo podemos recibir la promesa del Espíritu? How can we be blessed by Jesus ¿Cómo podemos ser bendecidos por Cristo to receive the blessing of Abraham? para recibir la bendición de Abraham? This is so true that even a Jew, Esto es verdad, que tanto que el judío, even the recipients of these letters who were Jews, who were actual descendants of que Abraham, los que estaban recibiendo esta carta, hasta los que eran descendientes de Abraham, they were cursed by the law. también eran maldecidos por la ley. They were holding on to the very thing that was cursing them. Y ellos estaban agarrándose de lo mismo que los estaba Instead of the hope that Christ had provided. maldiciendo, en vez de la esperanza que Cristo les había dado. And how wonderful is it that this is something that God had promised long ago. Y qué maravilloso que es algo que Dios había prometido hace mucho, That from the shoot of Jesse will come que de la rama de Isaí the one who will bear fruit. iba a venir el que iba a dar fruto. The point here is that Y el punto aquí es this is a gospel call. que este es un llamado del Evangelio. Without the gospel, without faith, Sin el Evangelio, sin la fe, there is no fruit. no hay fruto, There is no life. no hay vida. How can one live in Christ then? ¿Cómo puede uno vivir en Cristo entonces? One of my
favorite verses, we read it with the youth this morning in Uno de mis versos Romans chapter favoritos 5. lo leímos en Romanos 5. Youth and young adults. We have young adults too. I'm saying it from memory, but Romans 5 verse 6 is buried in Christ in his death Estamos, and raised to walk in newness of life. que somos sepultados con Cristo y hemos resucitado para vivir. When we are born again, Todos somos nacidos de nuevo. is it us who live again? Somos nosotros los que vivimos otra vez. This is what confused Nicodemus. Esto es lo que confundió a Nicodemo. If it confused the greatest of the Pharisees, Sí, confundió a los más grandes de los fariseos. I mean, no wonder there was a struggle. Con razón había una dificultad. And I'm no better than Nicodemus. Y no soy mejor que Nicodemo. It's just God had mercy, and I was born into this time with His Scripture. I'm blessed by pastors who taught us. Estoy bendecido por pastores que nos han enseñado. To be born again is to be born through Christ. De ser nacido de nuevo, nacido en Cristo. To be born again as a new creation in the Spirit. Ser nacido otra vez como una nueva creación. One of my favorite biblical truths is that Una de mis, most of us don't think about it, but God is still creating. Dios todavía está creando. And one of His greatest miracles is when Y He creates. uno de sus milagros más grandes es cuando Él crea. He creates life out of nothing. When He creates a new born again being in life through the Spirit. Cuando Él crea un ser nuevo en el Espíritu. He creates him out of death, Lo crea de la muerte, out of a curse. de una maldición. I just want you to think of that dead vineyard. Y quiero que pienses en esa viña muerta. And how Christ paid that price for us. Y cómo Cristo pagó ese precio. One of my favorite verses that goes along this theme Uno de mis versos favoritos que acompaña este tema is found in John chapter 15, es Juan 15, verse 5. Juan 15, 5. And here we get to hear it straight from the vine keeper himself. Aquí lo escuchamos del guardador de la viña. And I would say he's revealed that he's actually Y aquí revela que Él the vine. es la viña. So let's read. And we'll read to verse 11. John 15, verse 5. I am the vine, Yo soy la vid, and you are the branches. vosotros los pámpanos. Whoever abides in me, and I in him, El que permanece en mí y yo en Él, he it is that bears much fruit. este lleva mucho fruto, For apart from me, you can do nothing. porque separados de mí nada podéis hacer. If anyone Si alguien, does not abide in me, he is thrown away like a branch el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, and withers, and the branches will be gathered and thrown into the fire and burned. y se secará y los recogen y los echarán al fuego y arden. If you abide in me, and my words abide in you, Y mis palabras permanecen en vosotros. ask whatever you wish, Pedid lo que quieres and it will be done for you. y os será hecho. By this, En esto my Father is glorified, es glorificado mi Padre, that you bear much fruit, en que llevéis mucho fruto and so to prove to be my disciples. y seáis así mis discípulos. As the Father has loved me, Como el Padre me ha amado, so I have loved you. así yo os he amado. Abide in my love. Permaneced en mi amor. If you keep my commandments, you will abide in my love. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
just as I've kept my Father's así commandments, como yo he guardado los mandamientos de mi abide Padre in His love. y permanezco en su amor. These are the commandments, these are the commandments, Estos son los mandamientos que and abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, esas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros and that your joy may be full. y vuestro gozo sea cumplido. One question that comes from Scripture that Una we just read, pregunta que viene de la escritura de lo que leímos, and this is true also for Galatians. y esto es verdad también en Gálatas. Can we bear fruit without Christ? Podemos dar frutos sin Cristo. And can we do anything without Christ? Podemos hacer alguna cosa sin Cristo. This isn't to make anyone feel like an imposter in church. Instead, this is to allow Christ Himself Y esto es para que Cristo mismo, to help us auto-examine our hearts. para que nos ayude a examinar nuestros corazones. Do we bear fruit? Estamos produciendo fruto. Do we bear fruit? Can we call ourselves disciples? Podemos llamarnos discípulos. This is so true that even Christ says, Esto es verdad que hasta Cristo dice that by this, bear much fruit, and so to prove to be my disciples. que así puedes probar que son mis discípulos. If you ever wondered what a true disciple of Christ is, Si te has preguntado qué es un verdadero discípulo, well, ask yourself, do they bear fruit? pues puedes preguntarte si dan fruto. So this is an invitation Esta es una invitación to anyone that wants to bear fruit. a cualquiera que quiere dar fruto. And don't think that God can't save you. No creas que Cristo no puede salvarte. Paul brags about how he Pablo was the dice worst of cómo the él worst. era el peor de los peores. To the Galatian church, A los Gálatas les dice, those Judaizers thought they knew y everything. los judaizantes pensaban que sabían todo. And they pull out their resume and they're like, well, this is what we know. He laughs at it. Y él He says, you think you're good? les dice, piensan que son buenos. He says, I was the apprentice of Gamaliel. Yo era el que aprendió de Gamaliel. Why is one an apprentice of someone like Gamaliel? Porque es alguien un aprendiz de Gamaliel. It's because they're next in line. Porque él es el que sigue en la fila. If God had not rescued Paul, he would have been the leader of the Jewish church. Si Cristo no había salvado a Pablo, sería el líder de la iglesia judía. But he would have been the leader of a dead church. Pero él sería un líder de una iglesia muerta. The leader of the curse. El líder de la maldición. Probably the most rotten branch in the vineyard. Y tal vez la viña más muerta. Imagine being the branch that has Imagínate siendo la rama que the responsibility of bearing rotten fruit. tiene la responsabilidad de dar frutos muertos. This is what Paul demonstrated to the church in Galatia. Esto es lo que Pablo demostró en la iglesia en Galacia. And instead reorients them to turn away from the flesh. Y los lleva a que ellos ya no Turn away vivan en la carne, Turn away from thinking you can justify yourself in the que ya law. no vivan en que pueden solamente justificarse por la ley. So Paul turns this wrecked group of Judaizers, Y Pablo mueve a estos judaizantes en Gálatas, Celtic people, estas personas de and Roman Celtics people y romanos, to blessed adopted sons of y Abraham. los lleva a ser adoptados, bendecidos
hijos de Abraham, and fruit-bearing disciples y of discípulos Jesus. que darían fruto de Cristo. And now taking part of the promise of Jesse. Y ahora tomarían parte de la promesa de Isaí. So then, what are the fruits? Entonces, ¿cuáles son los frutos? Let's read them. Vamos a leerlos. Galatians chapter 5, Gálatas 5, let's start at verse 22. verso 22. But the fruit of the Spirit Mas el fruto del Espíritu is love, es amor, joy, gozo, peace, paz, patience, paciencia, kindness, benignidad, goodness, bondad, faithfulness, fe, gentleness, mansedumbre, self-control. templanza. And against such things there is no law. Con tales cosas no hay ley. And to those who belong to Christ Jesus Pero los que son de Cristo have crucified the flesh han crucificado la carne with its passions and desires. con sus pasiones y deseos. We live by the Spirit. Si vivimos por el Espíritu, Let us also keep in step with the Spirit. andemos también por el Espíritu. This means to live through the Spirit. Significa vivir por el Espíritu. Let us not become conceited, No nos hagamos vanagloriosos, provoking one another, irritándonos envying one another. unos a otros, envidiando unos a otros. Just want you to think of being a branch. Quisiera que pienses en ser una rama. Can we bear fruit without the vine? ¿Podemos dar frutos sin la viña? Who's responsible for the fruit? ¿Quién es responsable por el fruto? Is it something that I can work for? ¿Es algo el que yo puedo trabajar para obtener? Is it something that I can say, God, I prayed every morning for years. Es decir, yo pedí por años. Look at me. Look at me. Mírame a mí. Pick me. Escógeme a mí. I become a Judaizer when I do that. Yo me hago judaizante cuando hago eso. It's not about works. No es de obras. It doesn't matter if the work was good. No importa si la obra era buena. A work is a work. Una obra es una obra. To keep in step is not to just work. Work is half of the story. El trabajo es solamente la mitad de la historia. It is to live in faith. Es vivir en fe. To allow Christ to orient our lives to Him. De permitir de que Cristo oriente nuestras vidas hacia Él. And in the full dynamic of life, Y en la dinámica completa de la vida, to allow Christ to take center in everything. que permitas que Cristo tome el centro en todo. The problems of today, Los problemas de hoy they might be gone in 5 years. tal vez ya no estén en 5 años. They might not. Tal vez no. There might be new problems that arise. Tal vez hay problemas nuevos que vendrán. There might be new things to consider. Cosas nuevas que considerar. Different discoveries. Descubrimientos nuevos. Who knows? Maybe even different world leaders. Tal vez líderes del mundo diferentes. But that is not our concern. Pero esa no es nuestra preocupación. This world is not our home. Este mundo no es nuestro hogar. This is just where we live at the time being. Es donde vivimos solamente por este momento. Our true home is in Christ. Nuestro hogar es en Cristo. We live in a current evil age. Vivimos en unos tiempos malos. Think of us as part now in the faith, Piensa ahorita en la fe, who are promised by Isaiah hope. Promised hope by Isaiah. que fueron prometidos por Isaías. Now realizing that this shoot Ahora viendo que esta rama that will bear much fruit is Christ, que iba a dar fruto es Cristo. and how in John 15 Y como en Juan He 15, is the vine, we are the Él es branches, la viña y nosotros somos los pámpanos. and how abiding in Him Y como permaneciendo en Él,
believing in faith in the gospel, creyendo en fe en el Evangelio, we bear fruit. nosotros damos fruto. This life is seen in different eyes. Esta vida la vemos con diferentes, And the problems of this world will die with this world. y los problemas de este mundo van a morir con este mundo. They won't live. No van a vivir. The names of all the Jews Los nombres de todos los judíos whose branches were cut off and thrown into the vineyard to rot en que las ramas fueron cortadas y se pudrieron, will soon be gathered by Christ in the end times. Cristo los va a juntar en los últimos tiempos And they'll be thrown into the fire. y van a ser echados al fuego. All those things Todas esas cosas and this current evil age will come to pass. y todas las cosas malas en estos tiempos pasarán, But our fruit, pero nuestro fruto that's forever. es para siempre. That is counted to us as righteousness. Es contado como rectitud, That is investing in the life to come. es invirtiendo en la vida venidera. The fruit, where its purpose. ¿Y qué es el propósito del fruto? Yes, it's for us, Sí, es para nosotros, but it's for the church. pero es para la iglesia, It's to serve. es para servir. You can even skim through the qualifications of church Puedes ver leaders, las califications para los líderes and you can identify them as disciples, y los puedes identificar como discípulos, because the qualifications sound like fruit. porque las cualificaciones suenan como fruto. So, my hope today, Mi esperanza hoy, through the Holy Spirit, por el Espíritu Santo, is that we come to Christ. es que vengamos a Cristo. There's no better moment, Mejor momento que ahora, because now we are alive. porque ahora estamos vivos. Right now, God has given us the choice. Dios nos ha dado la opción, And if anyone needs assurance, y si alguien necesita if anyone ser is asegurado, experiencing something, si alguien está pasando por algo, is struggling in the faith, teniendo dificultades en la fe, just want to invite you to come with the church leaders and let us pray over you. quiero invitar que vengan a los líderes para que oren por ustedes. For someone who's got baptized many years ago, A alguien hasta que ha sido bautizado hace mucho has just been struggling to stay consistent. y has tenido dificultades en permanecer. Just don't look back, let's look forward. No ve hacia atrás, ve hacia adelante And let's get in step with the Holy Spirit together. y vamos a ser guiados por el Espíritu juntos. So let's pray, Vamos a and let's pray that the Lord may bless you. Dear Heavenly Father, we thank you for your word, Lord. damos gracias por tu palabra. God, thank you for showing us the condition of our hearts. Gracias por mostrarnos la condición de nuestro corazón. We pray, Lord, that Te pedimos, Señor, if anyone of us, even myself, Lord, que si alguno de nosotros feels like we're better, feels like we can do it on our own, sentimos que lo podemos hacer solos, can you please, Lord, remove this pride, remove this lie, remueve nuestro orgullo, esa mentira, and help us, y ayúdanos call us to faith, Lord. y llámanos hacia la fe. We know by your word that faith comes from seeing Porque la fe sabemos que viene por and hearing the word of God. escucharla. Lord, may you water the seeds of faith in our church Por favor, riega las semillas de la fe en nuestra iglesia, and our hearts, Lord. en nuestros corazones, Forgive us, God, for our y sins. perdónanos por nuestros pecados, Draw us near to you, Lord. y guíanos hacia ti. Help us abide in Christ. Y ayúdanos a permanecer en Cristo.
Help us bear fruit, Lord. Ayúdanos a dar fruto. We pray for our church, Te pedimos por nuestra iglesia, for the youth, Lord, por los jóvenes, and for the afflicted brothers in Christ, Lord, around the world. por los hermanos que sufren alrededor del mundo. May you strengthen them. Que les des fuerza, May Christ be their hope, Lord. que sea Cristo su esperanza. Pray that you edify the church, Te pedimos que edifiques a nuestra iglesia, and may we bear fruit, Lord, que demos fruto to glorify you in Jesus' para name. glorificarte en Cristo Jesús. We pray. Amen.